maing udto sa tanan o labi na sa nagkaon na diha tarong taon magkaon para sa atong panglawas sa atong lihok kada adlaw nga himsog ta ba. Naalang day ko i-share day kaning Brad ni kaning ako alang natagbuan ba, pero migo kay kun siya. Ako kabantay yung ikuhit diyon handshake ko gahi kay handshake diha ko naka-analyze ba. Tao na pun may mga nagkita pero kaning tawa na aktibo ni siya dayon naka-analyze ko nga bisan pag ako dugay na kung wala naka-active sa meeting pero nakita na ko niya nga gahi gigahapon kay mo handshake, gahi kay ba kaning kinasing-kasing gyud nga pag handshake. Pero na may uban nga makasabot ano nga kaning basin og ang kamot kaning nay apektado nana apektado ni siya muingon lang tano kay kaning mingon ta nga pasensya kay Brad kay di ko ka handshake og tarong kay napiit or naunsa ba ni atong kamot ana makasabot ta ginana. Pero kaning uban nga Brad bitaw no nga natagbuan na to or asa ba nakita ta nabatay meeting inani nga hitabo project nya makita kaniya nga uy wala naman niyatin atin og meeting tuhanaw nya mulabay kasi ang dapit mulabay kasi ilahang dapit. Siyempre handshake ka kay Brad God nya naman po'y rason nga nung wa ka ni active nanay rason para bas pamilya o tanang mga Brad nga wala ka active ibutang na sa inyong unahuna naa na sila rason nga nung wala ka active 3 kilyon gyapon na sila dapat inyuhan ang ihansikan race yun na i-race nimo gahi kay mo ang pag-handshake dili kay umo kayo kay mura na mapadpad ang imong kamot mura na kuan wani active bata ayaw mo ginana tuganan ta mo no kung hapit mo namatay sa inyong giagian ug unsa ba mo pagpadol unsa mo pag-initiate tuganan ta mo 16 17 tulumi ka buok nagkuyog ang duha ni dagan hapit po sila ako rin nahibilin diya sa langob sa karka sa pandong istoryan lang nako hapit ko namatay hapit na lang ko nilabay pero survive gyapon ko pila ka tawo ang ni kuan ako napay building nya inaana lang kaya no nga bisag wa ko ni active muduol ka hasta kapila ka moingon Brad dugay kayo ka dawatan og handshake bisan pag busy ka pag bisi-bisihan bisan pag dako ka ka posisyon imo na handsikan isip respeto sa imo Brad dili ta maginana tanan bag-ong ni survive tanan handshake na respetuhin na kay maunang prata ang ilang gipili dili sa pikas o ini bisag asa nga prat diha sila nakauyon respetuhi nabisan pag wa ka-apil sa meeting wala na sila nag-active Brad gyapon na naa na silang dugo nalalay ang usa ka 3 kilyon respetuhin ninyo magtinarungay ta dili kay fully survive na ka taas na kay kaglupad montel wala na tugpa-tugpa ako bisag taon-taon na pud ko pila ka buwan o tuig na kung wala ni kuan ni active sa ako ang prat
pero nagunahuna gyapon ko. Naay rason ang tanan. Ako alang sang giuna akong pamilya. Naabitaw na sa baylos. Pero ayaw gunahunaan ninyo. Wa naman ning tawhana. Wa naman ning nag-isip sa iyang prat. Ayaw mo ginana. Ibutang sa inyo nung huna. Nga usa gyapon ko ka 3 kilyon. Naa gyapon sa akong dugo. Nanlay tayo ang usa ka 3 kilyon. Gipili na ko ang 3 kilyon. Daghang ko gigagaw nasa pikas. Gikasakit nila. Anong ni subay ko sa sug, ni kuyog ko sa sug. Pero mauni akong gipili kay diha ko naghigugma sa kanang prat nga ako ang gisudlan. Munay ko ani. Sunod, naagay ko yung mga tagbuan nga brad gani nga duku-dukuan ko. Hansikan ko hinay, bukong ko ng kamot nga kinukumot. Magrespeto ay ta.